Hello, kamusta mga ka-vibes? Na ako'y kantahon dere. Ang title ani is Ayaw Kasuko. Compost by me. Okay. Wala na sila, Marites, Marisol. Kayang puso karon ang tinatraidor ka. Kapag nakatalikod ka, okay, yeah, 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 yeah. Ayaw kaguul kay naa na sila ni Hilingira, Susalira, Inggitira, Pakialamira, at mukhang pera. Yeah, 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 yeah. Bahala na sila, basta kapadayon na ta sa atong pag-vlog mga kababs kung followers na ko, okay? Yeah, 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 yeah. Parihan ni Aileen Pampagood Vibes videos, okay? Yeah, 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 yeah. Ayaw mo kasuko kay kantarane para sa content rane, okay? Yeah, 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 yeah. Hey, hey, yeah, 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 yeah. Okay, bye. Ayaw mo kasuko ha. Peace be with you. Love you. Bye.